Oke guys, di belakang ada satu unit ambulans. Wah gila sih, ambulannya pakai sirine damkar guys. Wah gila sih, ambulansnya pakai sirine setan guys. Wih gila pakai sirine setan guys. Gila nice pakai sirine setan guys. Haha. Ngeri.
Gila, 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 gila. Gila, 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 sirine setan guys. Anjir. Sana, sana, jangan ikut.
bongkar guys, bongkar, gila, 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 gila. Mantap guys. Gila, 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 gila. Mana di sana ya? Mas coba sih. Gila. Ngeri, 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 ngeri. Ya, 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 ya. Nah, gila guys. Entar. Gila, gila, gila. Gede naik.
Gila, gila. Gua ngomong gilanya udah berapa kali ya. Seru-seru guys, seru-seru. Oh iya. Hey guys, jadi masuk di daerah mana nih tadi? Ambulans dari Buana. Hah? Oh. Madiun. Ini unit apa iki, Di? Unit apa iki? RP ta? Hah? Oh. Ya. Si ambulans Rama. Nggak tahu ya, Rama atau apa, nggak tahu.
Jadi tadi ketemunya di daerah Jagir, guys. Mana? Sumpah kagak tahu gua daerah sini. Seriusan dah gua nggak tahu daerah sini. Ini bawa apa juga gua nggak tahu, pasien atau jenazah. Tapi seru sih, seru guys. Bagi yang tahu langsung komen di kolom komentar ya guys ya. Ada yang tahu daerah sini? Gua gak tahu. Waduh, kemana nih? Nyasar bisa-bisa gua nih. Yuk, sama-sama. Jadi prinsip gua, apapun bentuk kendaraan emergensi, meskipun bawa pasien ataupun jenazah, tetap gua bantu guys.
Oke guys, pasien apa jenazah tuh? Jenazah. Oh, Terima kasih. oke guys, sempat shock aja. Pakai sirine setan semua. Dari mana? KRJ Sutomo. KMJ. KMJ Sutomo, tujuan rumah duka guys. Nggak tahu nih di mana nih rumah dukanya. Nah, Kalibada. Kalibada. Tak dulu itu Kalibada. Oh, ya udah pokoknya itulah guys. Oke, ambulansnya aman. Si ambulans apa Rama ya? Oh, Buana, yes. Itulah pokoknya. Oke, sekian dulu vlog gua kali ini. Gua Ditya MV Vlog. Izin undur diri dulu guys. Oke, and see you next time.